Second touch, pressure the ball, ha? Ha? Okay. Go, go! Get the ball! Get the ball! Nice! Nice one. I'm gonna try my best. Uy! Ano, foul man? Shan! Organization! Organize ang goal! Free kick! Ay, gaggers! Hoy! Hoy! Ang goal! Protection mo yung goal! Ay, sus! Hoy! Nakalimot ka! Kisa ni ma'am, kisa ni baliho. Ato na niya trot gamay kay nasulod sa kuan ma'am. Ha? Kaya mga bata, kisa man kisa tagyan ni dong. Ato na. Yan! Ikaw ba? Tuwa ni mga defender! Tuwa ka! Hoy! Kaman lagi diya kay kako extension! Go, go! Sus nga stopping. Isra, nahadlo ka! Nga naman ka, Isra? Wala na kakabalo sa imong posisyon! Oh, Paul, dali! Dali, pas! Down the line. Siyan! Kuhan ba? Bago pa ko nagingon, di nagulan? Wah, ito na wa! Sositan na oraman na ano man kay! Ayaw tanawa! Pero ay sos gitan aw na sa niya. Go. Jian! Kuha ito number 15, Jian, go! Kuha na ba? Ay, nasa dyan na nila! Number 15, gawas! Ayaw tanawa ang bula! Defender ka! Go, flash, hit the ball. Pressure. Diyan! Oy, Paulo, nice! Bounce ito. Ikaw, siya, ticker! Saka Isra. Saka. Boyloy! Ay, sus, gitan aw lang. Nice! Oh, ato gito na ana. Okay lang na. Nice, foul Japon. Come on, Shan! Come on, Saka! Come on! Forward. Uy, patay! Shan! Come on! Let's go. Saka sa kamay! Shan! Saka kamay! Dito! Miki. Miguel! Saka kamay! Miki, lukat na goal, Miki ba? Oh, stay. Sus, gitan aura. Kada! Dong! Basta free kick ba? Tabangin na si Tip-Tip! Kuha! Ayaw tanawa!
gyapon. Patanawa sus gitanaw. Siyan. Ayaw tanawa. 50-50 posisyon gitanaw nimo. Ikaw tiker. Ikaw tiker. Kuha na. Hoy, ipadool sa box. Ay gawasa. Nada lang. Rafi! Go, Saka! You get this one? Ha? Sa ba to? Di pwede? Hey! First! Cherry! Cherry! Pressure the ball! Ah, patay na. Bumay lang. Askang bubuya gibalik. Get the ball. Ale friend. Sanex saya bola bawah. Two touch. Jian, ikaw first kick. Two touch na. Palapawa na yon. Okay, hoy! Iatag ni Sian! Ay, patay na. Na! Kwa! Sige! Bang! Uy! Kwa, Aje! Isra, wa ko makita karon ng Isra sa imong kaugalingon. Murag nahadlo ka. Isra! Gadua-dua manoon ka eh. Oh, paltro. Jian, kuha tayo, Jian. Ay. Sige na, dito na. Ilabula. Isra! Oh, paltro. Dali, ke advantage. Okay, dagan. Ay. Dong. Ali dong ba? Ayaw tanawa ang bola. Kuan gol aggressive ba? Nagting kontra. Dua. Two touch gyapon. Sabot! Ay, bas! Kakalayo! Hoy! Ay, kamu. Isra. Tabagay ka nistunga. Ha. Mora gyapon, touch lang. Sanex. Ay, sosis ragi atot. Alagi ni Isra dari ba? Ngano nag-slow down man ka oy? Ay, terba! Nahadlok man noon? Do your best ba? Nga nag-slow down man ka? Check down! Oh, ina! Dagan lang!
Nice! Ay, pas. Nice pass. Go. Wala tayo laing wing. Watch the middle. Dong! eh. Inaya ni mo dong, oy! When Israel was in Naga, he was so fast. He was so fast, right? Ayaw mga atras! Ay, ayaw! O kwa! Ayaw lagi paghunong! Pressure, pressure. Presura! Wala, patay na yun! Hoy. Tabagay! Suportay! Suportay! Good support. Kwaje, kwaje, kwaje! Dong, nahinay lagi ka dong. Nadlo ka? Abante sa linada ka na! Again, again. Atas to. Pressure, be. Nice! Ayaw pag... Agahunong. Uy! Pas Miguel, katupikas. Go, go, dali! Uy, dali! Dali, Miguel! Ay, patay ka! Patay! Violation!